हेल्प करती माने सेटा हबो नहीं ताले 10 रु केते पाइलो देखा। हे भगवान 7 से ज्यादा हो जाए। 1 2 इनको काउंट नहीं करता, इनको काउंट नहीं एटारो 1 एटारो 1 1 1 2 ना। 1 सेकेंड, ये दुईटा दुईटार 1 1 2 3 3 एटा गोटे 4 और एटा अधा 4 अधा स्पंदन काली ये टॉपिकटा बोधे ठीक से बुझी पारलानी तार से बहुत कम मार्क रहिला। आज ताको अलगा तरीका रे स्टार्ट करवा बुझेवा पाई जेमिति सी भल भाव रे बुझी पारिबो। देखिबा फास्ट तो आमे काली पढ़िथिलु हेबिटांट ता कोन हेबिटांट ता कोन स्पंदन कोन बुझी छ टिके कहलो हेबिटांट कोन हेबिटांट जेटरे कि आमे रहू जोटारे आमे रहू माने घरटा हबो घर नहीं माने जेठी आमे रहू खाऊ रहबनी आमे आम घर रे रहूछु एटा आम परिवेश होबनी कि हेबिटांट होउछि काहे कि आमे आम घरे रहूछु आम घरे खाऊछु भी एठी निश्वास प्रश्वास भी नउछु घरटा हमर खरा वर्षा रु सुरक्षा मध्य देउछि तो काहे कि होबनी एटा परिवेश हमर हेबिटांट काहे कि होबनी सेटा तो डेफिनेशन ना। ताले गोटे जागा सेठी किछि एनिमल किंबा किछि जीव बसवास करती सेठी रुहंती लिव्स ईट खाती आउ ग्रो मध्य हुअंती आउ प्रोटेक्ट मध्य होइथांती प्रोटेक्ट मध्य थांती रिप्रोड्यूस मध्य करथांती तांकर वंश वृद्धि करथांती। एटा हला हेबिटांट सेटा भी विभिन्न प्रकार हेबिटांट हे पारे एटा जो कली एटा मु वाटर वाला कली पॉन्ड हे पारे लेक हे पारे ए भलिया अलगा अलगा वाटर बॉडी एटा गोटे हेबिटांट हो हेबिटांट आ गोटे लैंड वाला भी हेबिटांट हबो एटा हेबिटांट 2 हेबिटांट एटा 1 एटा 2 एठी लैंड एनिमल सब रुहंती आ गोटे उभय वाला माने लैंड आउ येरो मिश्रण उभय बोथ ए भड़ी हमर थाए अलगा अलगा हेबिटांट किछि डेजर्ट थिबो मरुभूमि जो कंटा गछ गुड़ा जोठी थाए सप्त फेणी गछगा से भड़िया मरुभूमि डेजर्ट रे थिबो किछि डेजर्ट एटा गुटे टाइप रो ना एई एरियाटा जेतकीटा सेटा गुटे टाइप रो बाली बेसी परिमाण थिबो सूर्यताप तार परिवेश अलगा कोल्ड प्लेसेस से जगह रे से आइस बर्फ थाए सेटा गुटे टाइप रो हेबो ओशन समुद्र ओशेन्स समुद्र माउंटेन वाला एका गुटे टाइप रो माउंटेन्स एटा गुटे टाइप रो ए भलिया अलगा अलगा हेबिटांट्स अछि हैला। आम घरटा भी तो आम लैंड रे रहूछु ना तो घरटा भी तो हबो आम परिवेश रे जीव ना ए भले पड़ता एठी जीवगा भी अलगा अलगा टाइप रो जीव रही थाती हैला किए उभय रे रहूछि किए वाटर रे रहूछि ए भलिया थाती ए हेबिटांट रे रहिबा पाई प्रत्येक जीवर किछि स्पेशल फीचर थाए हेबिटांट रे
ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଫିଚର ଥାଏ। କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟାବିଟାଟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଏନିମଲର ବଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ହ୍ୟାବିଟାଟରେ ଥିବା ଏନିମଲ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଖ ତ, ଏଠି ମାଛ ଗୋଟେ ରହୁଛି। କୋଉ ହ୍ୟାବିଟାଟରେ ରହୁଛି ମାଛଟା, ଫିଶଟା? କୁହ। ୱାଟର ହ୍ୟାବିଟାଟରେ ରହୁଛି। ୱାଟରରେ ରହୁଛି, ସିଏ ତାର କ'ଣ ଦରକାର? ଗିଲ୍ସ। ସିଏ ସେଇଠି ପାଣିରେ ରହିକି ପାଣିର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଗୁଡ଼ା, ଅମ୍ଳଜାନ ଗୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ତାର ଦରକାର। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଛାଡ଼ିବ ସେ, ତ ସେଟା ପାଣିରୁ ଯୋଉଟାରେ ନେଇପାରିବ, ପାଣିରୁ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନଟାରେ କଲେ ସିଏ ନେଇପାରିବ, ତାର ସେଇ ଅର୍ଗାନ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ଅଛି। ପାଣିରେ ସିଏ ପହଁରି କେମିତି ପାରିବ, ତାର ପାଇଁ ତାର କାତି ରହୁଛି ପାଣିରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ସେପ୍ଟା ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସିଏ ପହଁରି ପାରିବ ବୋଲି। ଏହାର କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚରଟା, ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଡାପ୍ଟେସନ। କାଲି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆଡାପ୍ଟେସନ, ହଁ ନା? ଫିସ୍ ରହୁଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ତାର ହ୍ୟାବିଟାଟ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ୟାବିଟାଟ କ'ଣ ହେବ? ୱାଟରରେ ଅଛି, ହଁ ନା? ପଣ୍ଡ ଏଇଗୁଡ଼ା ହବ ହ୍ୟାବିଟାଟ। ସିଏ ଯୋଉ ରହିବା ପାଇଁ, ତାର ସେଇ ୱାଟରରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଆକାରଟା ଦେଖ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଯେମିତି ସେଠି ସିଏ ଖାପ ଖାଇ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାପରେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅର୍ଗାନ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଗିଲ୍ସ। ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଜଳରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଗିଲ୍ସଟା, ଏଇ ଅର୍ଗାନଟାର କାମ ହେଲା ଜଳରୁ ସିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଶୋଷି ନେବ। ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବ, ମୁହଁଟାରେ ୱାଟର ଯାଇକି ଏଇଠୁ ବାହାରେ, ଏପଟୁ ବାହାରି ଯାଏ ଆଉଟର ଲେୟାର, ସେଠୁ ଏଟାରେ ପାସ୍ କରେ। ପାଣି ପଶି ଯାଇପାରେ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇକି ସେଠୁ ବାହାରେ। ଏଇଠି ୱାଟର ଇନ୍ ହୁଏ, ଏଟା କାଲି ପଢିଥିଲ ତୁମେ। ମୁହଁରେ ତାର ୱାଟର ଇନ୍ ହୁଏ, ୱାଟର ଆଉଟ୍ ହୁଏ। ଏଇପଟେ ପଶିକି ଏପଟେ ବାହାରି ଯାଏ। ହେଲା, এটা ଗିଲ୍ସର କହିଲି। ବଢ଼ିଆ ମାଛ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ୱାଟରରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଅର୍ଗାନ ରହିଛି, ଯୋଉଟାରେ କି ତାଙ୍କର ସେ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଚର ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ବଞ୍ଚି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟାଟରେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଫିଚରଟାକୁ ଆଡାପ୍ଟେସନ। ବୁଝିହେଲା? feature that help animal to live in their habitat।
लिव इन हैबिटेंट दे आर लिव इन हैबिटेंट हैबिटेंट क्लियर तापरे देखिबा आमे पढ़ितलु या पूर्व कोन अडाप्टेशन फॉर ब्रीदिंग सबुठु इम्पोर्टेंट श्वास न आमे न खाई कि बरंच किछि दिन बंची पारिबा किंतु निश्वास न नेले बंची पारिबा नाही सबुठु इम्पोर्टेंट फीचर ताहा अडाप्टेशन रो सेति ताहा बेसी जरूरी तो आमे पढ़ितलु काली कोन adaptations of breathing ब्रीथ रो पढ़िथिलु एठी ब्रीदिंग गुटे मनीष तुमे जानिछ मनीष देखछ ना देखछ मनीषर एटा पाटी माउथ याडू गुटे नड़ी आछि आउ एटा नाको मुहरु गुटे नाकरु गुटे नाकर थैला नजर एइटु से ब्रीथ निए हैला एठी अछि कोन लंग्स अछि ना लंग्स ए भले लंग्स अछि एटारे सी एयर निए एयर इनहेल करे प्रश्वास नहीं जाए हैला मुहरु भी नहीं पारे आउ नाकर जाए मुहरु भी बेले बेले पवन जाए हैला एटी दुईटा नड़ी एटी जॉइंट हेकी एपटे आसुची एगा लंग्स गुडा आसे एठू से प्यूरिफाई हेकी ऑक्सीजन गुडा चली जाए बॉडी सारा चारियाडे आउ बॉडी रे थिबा कार्बन डाइऑक्साइड गुडा सबू बाहरी जाए पुणी निश्वास आकार रे बाहर को बाहर जाए एयर को ए गुडा कोन लंग्स गुडा ए लंग्स रो काम कोन करे ये लैंड एरिया रे लैंड भूई रे जो एयर थाए एटा को प्यूरिफाई करे एयर रु ऑक्सीजन गुडा छाणी की कोठी दिए ये पूरा बॉडी सारा रे ब्लड वेसल द्वारा ब्लड जो ये गुडा पाइप गुडा थाए लंग ए माने न जाऊ माउथ एयर गा माने ये कलियंती लंग्स बॉडी सारा दिए ए जो पाइप गा उठी आसला एटा को रेस्पिरेटर सिस्टम कहा जाए रेस्पिरेटर ए सिस्टम टाको कहा जाए रेस्पिरेटर सिस्टम ए प्रक्रिया टाको कहा जाए रेस्पिरेशन प्रक्रिया ए प्रक्रिया टाको तो एठी तो मु ह्यूमन बॉडी कथा कहली ह्यूमन बॉडी रे केमिति तांकर ब्रीथ करछि सेटा देखैली एठी ए चित्रटारे सेई भलिया आउ किए के ब्रीदिंग थ्रो लंग्स द्वारा को माने करंती आउ हमर गिल्स द्वारा कोन करंती या पूर्वरु आमे एग्जांपल नैथिलु जेतेबेले हैबिटेंट कहले फिश गुटे हैला गिल जेतकी गिल्स गुडा ए गिल्स रो काम कौन कहलो ये वाटर जो हमर ऑक्सीजन गुडा अछि पूरा फुल सेटा को डिसॉल्व करिवारे सहाय्य डिसॉल्व वाटर ऑक्सीजन अछि ताकू नेबारे सहाय्य करे ए ऑर्गन हैला तो एटा ताहले को माने एटा को मानकर बेसी थिबो एक्वाटिक एनिमल्स एक्वाटिक एनिमल से भितरे फिश अच्छी आउ क्राब्स अच्छी क्राब देखी ना कंकड़ा जो हैला टाडपल्स अच्छी
टाल्सपोड्स तो पानी रे नहीं रहिबो ना टाल्सपोड्स बेंगर छुआ ए कौन गा बेंगर छुआ बेंग बा बेंगर छुआ टुई टुई साप बड़ी एमती मुंड से एमती थांती एमती बेंगर छुआ एगुड़ा थे तांकर भी गिल्स रही हैला ए गिल्स गुडा एक्वाटिक एनिमल अच्छी ये की करे वाटर रु से माने गिल्स द्वारा यूजिंग गिल्स वाटर एनिमल take in oxygen from dissolved in water जो ऑक्सीजन गा वाटर रे मिसी जाइसी से गुडा को नियंती तो पानी रे जो माने थिबे तांकर गिल्स थिबो तापर देखो गिल्स टा हमर लैंड रे वर्किंग करे नाही गिल्स टा लैंड रे वर्क करे नाही एटा कोठी करे एटा वाटर रे कोठी वाटर रे तो लैंड पाई कोन रहिछि लैंड पाई रहिछि लंग्स नहीं कि प्राय तो आम एमती देखिलु ए टाइप रो अछि ना लंग्स गुडा एटा मा हाँ लंग्स अछि तो ए लंग्स गुडा लैंड रे दरकार कोठी लैंड रे एयर टाकू प्यूरिफाई करी कि ऑक्सीजन नेबारे हेल्प करे तो लैंड रे माने लैंड रे विभिन्न प्रकार एनिमल अछंती नहीं कि किछि अछंती आम्फिबियंस लैंड रे रहंती माने ये आम्फिबियंस कहले उभयचर प्राणी ये पानी रे भी रहिबे लैंड रे भी रहिबे तो जेतेबे लैंड रे रहिबे तांको पाखरे थिबा दरकार ना जे लंग्स नले तो लैंड नहीं पारिबेनी से माने एयर रो ऑक्सीजन नहीं पारबेनी लैंड रे एयर रे तो ए आम्फिबियंस माने उभयचर थाए एठी रे गुटे बेंगो रहिछि बेंगो जो समय रे बडो हो जाय सानो नाही बडो हो जाय सेई समय रे लंग्स तारो डेवलप करे हैला और से ये हराई दे गिल्स सेते बेले गिल्स हरी जाए तापरे आम्फिबियंस परे आउ कोन रहिछि रेप्टाइल्स कोन गोडा सरीसृप जो माने पेटर हे भार दे कि चलती जेमिति रहिला सापो आउ के एंडुओ झिटिपिटी रो गोडो अछि जी सीए भी से ये रो एंडुओ रो भी गोडो अछि किंतु से माने भी भरा दे के एमते सुई चलंती तो एगा रेप्टाइल जातिर माने सरीसृप ए माने भी लैंड रे रुहंती हैला ए मानकर भी लंग्स रही अछि तापरे अछि बार्ड्स गुडा बार्ड्स तो जानिछो पक्षी गुडा ना पक्षी से माने भी लैंड रे रहंती एयर रु नियंती सुना एटी तो लंग्स तो गुटे प्रकार थिबार कथे ना अलगा प्रकार समस्त अलगा प्रकार लंग्स गा सब लंग्स गा किंतु तार साइज गा अलगा सब काट बड़ ह्यूमन रहछि ना साइज अलगा मनुष्य भी बड़टा ना से अनुसार तार लंग्स टा भी सेमती अछि तापरे रहिला मामाल्स एटी गुटे वर्ड रहिला देखो मामाल्स को गुडा मामाल्स जो गुडा स्तनपायी प्राणी को गुडा जो माने क्षीर पियंती क्षीर पी की बड़ हुअंती माने जेंति की काउ जेमिति की मनीष माने
human. हाँ ह्यूमन काउ गोट गाई এটা পুরা কাউ ଲେଖିଲେ ଆଉ ରହିଲା ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଗୁଡା ବି ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ କରିବ ଏ ସ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀରେ ମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇକି ବଡ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ୱାଟର ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଡଲଫିନ୍ସ ଆଉ ହ୍ୱେଲ ତିମି ମାଛ ଯୋଉ ହ୍ୱେଲ ତ ମା ବହୁତ ବଡ ହଁ ଏଗୁଡା ମା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ଆଉ ଡଲଫିନ୍ସ এই দুইটা ମଧ୍ୟ ମାମାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଏଗା ବି ଯିବେ ମାମାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ତ ମାମାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯିବେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ବି ଲଙ୍ଗସ୍ ରହିଅଛି ଏମାନଙ୍କର ବି ଲଙ୍ଗସ୍ ରହିଅଛି ମା ସେଇ ବ୍ଲୁ ବାଲା ଲାଇନ ଟା କାଟିଦେବେ এই ଲଙ୍ଗସଟା କ'ଣ କରେ ଏୟାରରୁ ହେଲା ଏୟାରରୁ ବ୍ରିଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ହେଲ୍ପ ଟୁ get oxygen from air and out carbon dioxide देख बही रे तार साइज गा अलग अलग देछि सबु लंग्स तार दुईटा दुईटा अछि हैला किंतु लंग्स गुडार देख एटा हैला आमर एम्फिबियन रो लंग्स ता रेप्टाइल रो लंग्स एटा बर्ड्स रो लंग्स एटा मामाल रो लंग्स तापरे एयर ए लैंड रे ही दुई प्रकार अछि गोटे हैला लैंड रे आमे देखिलु कोन अछि लंग्स आ गुटे लैंड रे अछि सेटा हैला थ्रेचेस आ गुटे लंग्स रे एम्फिबियन एगुडा सब आम लैंड रो है ना लैंड रे जो मानकर लंग्स अछि आ गुटे अछि लैंड रो आ गुटे लैंड अछि हां से दुटा से एक्सेप्शन तापरे आए रहिला आ गुटे थ्राचेस रहिला एटा को गुडारे हमर जेति की भी रहिचन इनसेक्ट तांको पाखरे ए थेचेसटा अछि थेचेसटा तांको पाखरे अछि जे थेचेसटा कोन देखिबा तांकर शरीर रे हैला जो हमर रहुचंती इनसेक्ट गुडा तांकर जो शरीर रे किछि एमती डॉट 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 कणा रहिछि एई जो कणा गुडा रहिछि एई गुडा को हां एई गुडा को कहा जाय स्पार्कल सेठी एयर भीतर को जाय आओ जाय कि ऑक्सीजन भीतर को जाय आओ ए चारियाडे जीवा पाई किछि पाइप रहिछि किछि ट्यूब रहिछि जोगा परस्पर छंदा छंदी हेकी रहिचंती ए ट्यूब गुडा को कहा जाय थ्राचेस ठीक कहा जाय थ्राचेस एगुडा कोठी थान इनसेक्ट क्षेत्र रे देखा जाय हैला से चारियाडे कर दिए ऑक्सीजन टा को ताहले आउ एटा हैला इनसेक्ट क्षेत्र देखा जीवो जेते प्रकार भी इनसेक्ट कॉकरोच हो ग्रासोपार होची आउरी एमिति बहु प्रकार कोन थ्राचेस रहिछि तापरे रहिला आ गुटे लैंड रे रहउछंती लैंड रे हमरो ए लैंड रे आ गुटे टाइप रो रही थाए आ गुटे लैंड रे हमरो रही थाए ताहाको कहा जाय
କ'ଣ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଥାଏ? ଆର୍ଥୱାର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍। ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଏନିମଲ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିଛି ବ୍ରିଦିଂ ନେବା ପାଇଁ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍, ଏଟା ଦ୍ୱାରା ବି ନେଇପାରିବ। ଏଇ ମଏଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ଏଟା ଓଦା ସ୍କିନ୍। ଓଦା ଦେଖିଛ ଆର୍ଥୱାର୍ମ ଜିଆ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତେଲିଆ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ପିଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୁଡ଼ା। ହଁ, ମାଟିରେ ବେଶୀ ସମୟ ଥାନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିଛ? ହଁ, ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍ଟା ଚମଡ଼ାଟା ମଏଷ୍ଟ ଥାଏ, ଓଦା ଯେଉଁ ଫଳରେ ଏଇଠି ପାସ୍ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଏ, ଯେଉଁ ବାୟୁରେ ଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଏ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ରିଦିଂର ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଫିଚର ରହିଛି। ତାହେଲେ ଇନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ୱାଟରରେ ରହୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ଗିଲ୍ସ ଦେଖିଲୁ ୱାଟରରେ, ହେଲା। ୱାଟର ଏନିମଲ୍ର ତାର ବ୍ରିଦିଂ ପାଇଁ ଗିଲ୍ସ ରହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଦେଖିଲୁ ଲଙ୍ଗସ୍ ରହୁଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ କିଛିର ରହିଛି ଥ୍ରାଚେସ୍, ଆଉ କିଛିର ରହିଛି ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍। ସେଟା ଏକ୍ସେପସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ମାମାଲର ଥାଏ ଲଙ୍ଗସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ୱାଟରରେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାମାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଡଲଫିନ୍, ହ୍ୱେଲ୍, ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ ଲଙ୍ଗସ୍, ୱାଟର ରହିଥାନ୍ତି ତଥାପି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଆମର ବୋଥରେ ରହୁଛି, ବୋଥ୍ ବାଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବୋଥ୍ ୱାଟର ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବା। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବେଙ୍ଗୋ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଗିଲ୍ସ। କ'ଣ ଥାଏ? ଗିଲ୍ସ, ଟଡପଲ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବି ଆସେ, ତା ପାଖରେ ଡେଭଲପ୍ କରେ କ'ଣ? ଲଙ୍ଗସ୍। ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ଡେଭଲପ୍ କରେ ଲଙ୍ଗସ୍। ତ ଏଇ ବେଙ୍ଗ ତ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଖାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରୁହେନି, ପାଣିକୁ ବି ଯାଏ, ୱାଟରକୁ ବି ଯାଏନି ନା। ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ଯାଏ ୱାଟରକୁ। ସେଇ ୱାଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ସେଠି ତା ପାଖରେ ଥାଏ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ଟା, ଏଇଠି ହୁଏ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍। ସେଇଠି ସିଏ କ'ଣ ନିଏ? ବ୍ରିଥ୍ କରିପାରେ ପାଣିରେ, ସେଇଟା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେତେବେଳେ ତ ଗିଲ୍ସ ତାର ଛୁଆବେଳୁ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ଗିଲ୍ସ ତ ହରେଇ ଦେଇଥାଏ ନା। ଏ ଦୁଇଟା ରେ ବେଙ୍ଗ ନେଇପାରେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କିଛି ଏନିମଲ୍ ଆଉ ତାର ବ୍ରିଦିଂ ବିଷୟରେ କାଲି ପଢ଼ିଥିଲୁ। ହେବିଟାଟ୍ କ'ଣ, ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ। ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେଟା ପଢ଼ିଥିଲୁ ବ୍ରିଥ୍, ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଦିଂ। ତାର ଦେଖିଲୁ କେମିତି ୱାଟରରେ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାର, ତାର ବ୍ରିଦିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ରିଦିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ବୋଥ୍ର ଆମର ରହିଛି, ବୋଥ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କି ଫିଚର୍ ରହିଛି, ୱାଟରରେ ରହିବ ମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ବ୍ରିଥ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନିମଲ୍ର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି କିଛି ମାନଙ୍କର, ଆମ୍ଫିବିଆନ୍, ତାପରେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍, ବାର୍ଡସ୍, ମାନଙ୍କର ରହିଛି ଲଙ୍ଗସ୍। ଆଉ କ'ଣ? ଥ୍ରାଚେସ୍ ରହିଛି ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ରହିଛି ଆର୍ଥୱାର୍ମର, ଆଉ ବେଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଫ୍ରଗ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍। ଏତିକି ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେ ତାକୁ କରିବ। ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଦେଇଦେବା, ନିଅ ଲେଖ।
A natural home of an organism is called जंगल नहीं, शेल्टर भी नहीं. हाँ, ହେଇଗଲା. हे भगवान, पास हो जाऊं. कल तो भूल हो गया, आज पास हो जाऊं प्लीज भगवान. देखते पास होता हूँ कि नहीं. Which animal is adapted to desert life? Polar bear, camel, whale, frog. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱାଟରରେ, ପୋଲାର ବିୟର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, କ୍ୟାମେଲ ଡେଜର୍ଟରେ ଥାଏ. ଠିକ୍ ଅଛି. Yes. ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କଲ୍. ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋମ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ହେବିଟାଟ୍, ଆଡାପ୍ଟେସନ୍, ସେଲ୍ଟର. ଠିକ୍ ଅଛି. ହେବିଟାଟ୍. ଫ୍ରୋ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଥ୍ ଥ୍ରୋ ସ୍କିନ୍. ଟୁଇଂ, ଟେଲ୍, ଫିନ୍. ଠିକ୍ ଅଛି. ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଫ୍ରୋ ସ୍କିନ୍ରେ କେତେବେଳେ ବ୍ରିଥ୍ କରେ ବୋଲି ଭାବିଲ ତୁମେ? ସ୍କିନ୍ରେ କେତେବେଳେ ବ୍ରିଥ୍ କରେ? କହିବି? କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ? এটা କାଟିଦେବେ. দেখ ଏଠି ଫ୍ରଗ୍ର ବ୍ରିଥ୍ ଦେଇଛି. ୱିଙ୍ଗସ୍ ତାର ଥୋଡ଼ି ପଡ଼ ଅଛି. ଏଟା ଆଗରୁ କଟିଲା. ତାର ସିଏ ଏଇ ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ସିଏ ଏଇ ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଯୋଉ ତାର ସ୍କିନ୍ ମାନେ କେମିତିକି ଗିଲ୍ସ ତ ସ୍କିନ୍ରୁ ବାହାରେ ନା. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ସିଏ ବଡ଼ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବି ସିଏ ସ୍କିନ୍ରେ ଲଙ୍ଗସ୍ ୟୁଜ୍ କରେ. ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍କିନ୍ ହେଲା. ଆଉ ଟେଲ୍ ଦେଖ. ନା ଏଇଟା ପୁରା କୁହାହେଇଥିଲା. ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥାଏ ତାର ଗିଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ୱାଟର ନିଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ଗିଲ୍ସଟା ସିଏ ହରାଏ, ତା ବଦଳରେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ. ଲଙ୍ଗସଟା ସିଏ ମୁରୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାର ବଡିରେ କ'ଣ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେଇଠୁ ସିଏ ନିଏ. ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍କିନ୍ରୁ ନିଆଯାଏ. ଲଙ୍ଗସରେ ସିଏ ନିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଲଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଏ. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ବେଙ୍ଗଟା ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ତା ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍, ଯେଉଁ ଓଦାବାଲା ସ୍କିନ୍ ତାର, ସେଇ ସ୍କିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଏ. ଯେମିତିକି ଆର୍ଥୱାର୍ମର ଓଦା ସ୍କିନ୍ ଥାଏ ନା କି, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ. ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ ତାର ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ. ଗୋଟେ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗସ୍. ପାଣିରେ ଥିଲେ ମଏଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ରେ ସେ କାମ କରେ, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା. ବୁଝିନ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲ. ଗିଲ୍ସ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି. ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ହେଲ୍ପ ଏନିମଲ୍ ଟୁ ସର୍ଭାଇଭ୍. ଠିକ୍ ଅଛି. Which of these is a water habitat? Pond, forest, desert, mountain. ठीक अच्छे. Moist skin help frog to take oxygen from water. एटा तो लिखिलो वाटर. मोस्ट स्किन ताको हेल्प करने पाई. Which of these animal breathe through lungs? अच्छा व्हेल. आर तो फिश. अच्छा कहलो फिश किल द्वारा ब्रीथ करे. फिश की रे ब्रीथ करे. फिश गिल्स. अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन. व्हेल लंग्स. प्राउन नहीं जानी. प्राउनटा चिंगुडीटा. से भी गिल्स. The ability to adjust to surrounding is called adaptation. ठीक है. Earthworm breathe through skin. ठीक है. Which habitat have very little water? Pond, ocean, desert, forest. Desert. ठीक ଅଛି. ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. 10 out of 10. Very good.
गाइज कोशिश करना चाहिए। पहली बार जब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा था तो मेरा गलती हुआ था, लेकिन उससे मैंने सीखा और इस सेकंड वाले में मैंने 10 आउट ऑफ 10 लाया। आप भी कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए।